नमस्ते दोस्तों, नमस्कार बंधुरा, केमन आছেন? आशा करছি ভালো আছেন। আজকের এই ব্লগটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। হয়েছে, কোথায় যাওয়া হবে? बाजार में जाऊंगा मम्मी, बाजार। क्यों बोलो? क्योंकि मेरा टीचर्स डे के लिए एक पैंट खरीदना है। पैंट क्यों? टीचर को गिफ्ट करना है। मेरे लिए परफॉर्मेंस है ना। हाँ। उसके लिए तुमको ड्रेस चाहिए, तो क्या V2 में जाओगी ना अभी? हाँ, कोई है तिनसुकिया में V2? क्यों? अभी इतना तिनसुकिया में इतना सारा मार्केट है, डेली मार्केट है और क्या क्या है। अभी V2 में ही जाना होगा, तो चलो लेट्स गो। फिर हमको जाना है, ये के टिया का बर्थडे है ना, किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ हम दोनों को बुलाया। टिया का बर्थडे में भी जाना है ना, उसके लिए गिफ्ट भी चाहिए। गिफ्ट, हाँ टिया के लिए गिफ्ट याद करना। हाँ चलो चलो। क्या कर रहे हो आप? फ्लैश बंद करो। मम्मी जल्दी घुमा लो। जल्दी जल्दी जल्दी, ओए गाड़ी आ रही, जल्दी करिए जल्दी करिए। तो हमको क्या हुआ? बैठे हो जाएगा। क्या कर रहे हो? ये लोग को देखो। ये वाला ले लीजिए, ये अच्छा ये लग को अच्छा लगेगा। ओ इसका ये अच्छा लग रहा है ना, लेकिन इसका ओ यार नहीं है। रुको 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 रखो, हम जूम करके देख लेगा। नहीं नहीं, इधर में है। अरे रुको ना, रुको ना, रुको ना, मत हिलाइए मत हिलाइए मम्मी प्लीज। अरे ये है ना, ये 6 to 7 years। ओ छोटा है ना। हाँ हाँ। ये आप देखिए, ये है। ये भी 6 to 7, सारा 6 to 7, 5 to 4 to 5। পেয়েছিস? হ্যাঁ, একবার পরে দেখে নে। কোথায় পড়বো? চেঞ্জিং রুম। এখানে পরে নে। চেঞ্জিং রুম আছে? ছেলে মানুষ দেখছো তো, পরে নে পরে। ভিডিওটা করে রাখছে না। লক করা। না এটা কেন? फिलहाल अभी ना टिया को सरप्राइज दीजिए, ठीक है मम्मी? चलो देखते हैं क्या कर रही है। क्या कर रही है? चुपके से साइलेंट रहते हैं। देखते हैं क्या कर रही है। हैप्पी बर्थडे। কিছু হয় না, আমাকে ভেরিফিকেশন দেখাতে লাগে না একবার। হ্যাপি বার্থডে কইছি তো। এই ওদিকে দেখা। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। पाद दिए আর কি সে হ্যাপি বার্থডে কইছি, মনটা খারাপ। আরে কালী বাড়িতে পূজা দিলাম তো, দিয়ে কি এসে প্রসাদটা আমাদের ঘরে আমি না এম করে দিয়ে রাখবো। আবার হাতটা দিবা না। भगन लगे আর টিয়ার कैंडल ले जो। এটাই তো ধরবে, আমার ক্যান্ডেল ধরাবে। कैंडल दे तो विशेष मा इट की इटा दे। তো তুই সামনে সামনে আয়। আয়, ফটো মা এটাই হবে। করে দেবে, এক আইটে উঠে গেছে। चेयर गुला तो सरो আরে ওইদিকে যা, কিন্তু বুড়ো কাছে চেয়ারটা সরা। काटो काटो। কাট 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 কাট। हैप्पी बर्थडे হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টিয়া, হ্যাপি বার্থডে টু हाथ दे। উঠা সুন্দর করে উঠা নাও, সবাইকে খাওয়া এখান থেকে। গগন আগেই খাওয়া নিতেছে টিয়ার বার্থডে কেক। ভগবান আগেই চারটা চুইটটা শেষ, টিয়া কেক কাটার আগেই। ফ্যানটা কেন চলাও? মা না না হবে না না, আমি ফ্যান কেন অফ করব?
আগে ওদেরকে দে, দিদি ভাইকে দে, ভাইকে দে। হ্যাঁ দে দে। ভাই জেঠুকে ভাই না আজ তোকে বলছি। আমাকে দিস সবাইকে খাওয়া। আমাকে খাওয়া, এখন আমাকে খাওয়া, আমি তারপরে খাওয়াবো তোকে। অল্প দিবি। দে আমি খাওয়াই। আয় পরে ধোবি, আয় না। আয় ফটো মারতে পারে দেখবে ফটো মার তুই। কি গরম আজকে। কেক খাইতেছি। হ্যাপি আবার দবি, আবার দবি, আবার দবি। যা দগে যা। অনিমা লাগা ঠিকছে, অনিমা লাগা ঠিকছে। লাগা মুখটা ক্রিম ক্রিম হয়ে প্লেন হয়ে। আর শোন না টিয়া, তোর এই টি শার্ট আর প্যান্ট কে দিয়েছে? দাদু, দুটো দাদু। হ্যাঁ তো তুই দাদুর এখন 2 পিস কেক দিবি আর জেঠুকে 1 পিস দিবি। এগুলি বলে এরকম, এটা স্টাইল। কোত্থেকে নিয়েছিস? ডেলি বাজার। সুন্দর করে বসতে হয়। কত কিছু রে। ना सारा कुछ दे दिया देखो। अभी जाके खाना खाओगे ना घर में? सपने में এটাতে ঢোকলার চাটনি বাস মানে এটা কি রে? টিয়ার আগে দে, টিয়ার বার্থডে। টিয়া টিয়া, টিয়া বসো। খাবো ঢোকলা টেস্ট, টেস্ট না ভাইয়া করতে টেস্ট। খাও। আর কি আছে? এগ রোল, এটা কি কেক, ঢোকলা, এগ রোল আর হলো রসমালাই। না না বলো কিছু। টিয়ার বার্থডে খাওয়াটা কেমন হয়েছে? তো গগনের খাওয়া হয়ে গেলে আমিও খেয়ে নিব, তারপর বাড়ি চলে যাব। আবার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে তাড়াতাড়ি আসবো।